أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. Kwezi watukufu wa masi wa mararu ya Komor, Ngazija, Nzwani na Mwali, khasatan watukufu wa jamilifu wa khairi wa baraka wa sheo wa shehulila, watukufu wa siwa milki la Nzwani, hama fundia dini yanyu, waze wanyu, waze watu, wababatu, wamayatu, makoko, mabakoko, zihiri mpi ya kalite hakalite, wastaarabu wa din, wastaarabu wa dunia, wastaarabu wa inirongolodo tamadun, na namna pia za ustaarabu wa hea harna isiwa ya Nzwani, ya mashababi yanyu pia zimbea, wantashe watukufu wa baraka, wazuru wa khairi, wa furaha na raha, wantaume watukufu wa furaha wa baraka na sheuna shehulida, wana wahuna watiti wananya zimbea zonsi pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasile wanyu na wanyu de wasi wasula guwa arhadithi shinzwani. Hai ni wakati vlio muhima wa uhadisi na vavo de huka marambiana tungi handra allahala thumma alahala. Mtume sallallahu alayhi wasallam arungwamba maruzika duau faqad ruzika al-ijaba. Mtume zingwa mjali amba wakati amia dua uvavo mwezingwa akapangal jawabu alhinsi akolindilia de dua. Wanzwani rombo dua nyengi en 1997 wakati mahawa tarehi mtrato tazime tarehi yo mwezi wa mzima na mwezi wa mzima. Yo tarehi muhim wanzwani wasomo misafu mara nyengi, yani wasusuliha Mungu hai Qur'an ya mara nyengi, mikirin makaweju haini mkabala na rakaaten na zinyama zengi za tsinzwa za hukamba apiziwa, haini ato venzao afanye namna ameinzwani tisa wana Ngazija, haina ato venzao ahini pera la inzwani adhulum mwana mzwani afanye tafauti baina ya mwana mzwani na mwana Ngazija. Mwezi Mungu amfanye urmasala, mwezi Mungu amvite urkaparoka amtoe na baraka. Iyo dua nyengi kabisa kabisa zaomba mwezi Mungu wetu mwanadamu, mwezi Mungu kadela. Baada vavo mwezi Mungu subhanahu wa ta'ala kazi ya humiwa na wana wanzuani vonsu watokao taleo vanetoi hadisi na mreme ya mato nyuma ile ruona mbele. Dua zizo pia zijibilwa au kaza jibilwa, mtoparamba pia yazo zijibilwa. Karis fanya listi ya maviktim, karis fanya listi ya wawotsoja wake maviktim. Ili jawabu mtaishewa hasilona mtu marambia ntinsa hiyo mtaikami ya dua ijibilwa mtu kajifahari mana tside hautukufu waho wala tside uzuru waho wala tside kadha yaho hamungu wa innama de haqi yaho wakanayo de mizungu ahujibuyo ahuvayo. Idhan wanzwan rina hakiyatu zhakizo risizdai harna dawla ya Komor zhakizo kula wakati vatso hima umana na ikamzwani na ikamwali na ikamngazija atazirwariye na mruwe zima angalie sinema
Sede wanantunda walo leo sede warshangaza hamturamia arjibuo waka wengi wakana nguvu wakana ezi msijua wakaomba waja warshukia mizinga na waskaraka na shitsoko shonstashbonko atabwe wahavi man i'tamada ala ilmihi dhalla mtu ademia ilmu dajifaharu nayo Mwenyezi Mungu mpoteza alawa makavasi mpotevu rana wai na regeza mpara Iblis laanatullah alaihi wakatikao amba akatu kuzwana Mungu arongwamba ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin amba wamborora na Adam tito msujudia maana tumba na moro na wai aumba nantonto idhan waida kastahaqi an sujudie maana moro do vudzontonto ahavi Iblis waman i'tamada ala sultanihi zalla mtu ademia yezi yomlawa kabasi mtu akademia yezi uziro rana Namrudha ibn Kanaan la'natullah alayhi aduwu Ibrahim alayhi salam kabasi mtu akademia yezi rana Firaun Musa na mafiraina wao wengi amma Firauna Musa aishna yezi ya maha 400 umisonwahe Mwenyezi Mungu amwambia mbaje alyawma nunajji badanika litakuna liman khalfaka aya rsuvu kisharhu formole ikoriaho rilishe ukemsomo na darasa na ibra na remark jula watso jau banda ya wawe wasubutu wa rumayezia shigwen shamvu amba Egyptien ma Israelien wavungufu na ma Egyptien wa watukufu mana arima kapitalisti yo de remarque tsarjarim benyo leo amba yezia Firaun neizilo leo komar sawa kula mtali yoharna ingama yerongolo serse arivavo wa mtukufu naka kula mtu kasharna ingama hiyo na kemngazija na kemzwa na kemwali wovavo muisraelien na yezi loleode yezi ya Firauna Musa na Namrudha ibn Kanaan na wawe zingiza leo na jamsuona mtu na kubal adunge zozlo awaskubal ewa mzuan baraka ewa mzuan watukufu ye isimshangizeni فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله نمزنغتي في القرآن ميزنغ سبحانه وتعالى أرجبور لامبالي vuka vua kayarlodza vuka maingu mazito kayardhuru yarlata inzia usrongoele ovlo nyamo fala yajrimannakum mwezingu arambiyarne Qur'an amba wasimvureni usimvingeni shana'anu qaumin rohombovu sa wanadamu shkwindri sejamprovoken tamajarende amba alla ta'dilu amba kamsima juste de ma injuste urde wao wantu ma injuste wasimvuren haupe wao hau habili yao hau huwa yao tamajamba wanyu ne wajao msilihiza mwajamba wanyu ne msuwa uwa mwajamba wajao amba mnisifanya n'importe quoi msijibu n'importe quoi mezu warambia i'dilu namfanye uadili fi maana bavo namkema juste mustibe upewa wantu wao hal Firauna Musa katibu pe wahila akajist hal Namrudha ibn Kanaan malgré azomfanya za Ibrahim alayhi salam taamtia moro umoro mvuzu basi umoro wa azali mustajirani hafi masalim Mahmud Salim hafi Nurdin Dilaji na wengine kaushindi wa vudzama na mzuani maadama mwanamzuan wallahi tena rasmambian wallah tena wallahi tena namkemakini maadama mzuan alio mmengon Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu akiambela wakabili wantu wao
ambia wanzoni bansimjibu dua zanyu na mangale sinema nanyu msona aljawabu na mwede ya matsor simnani zani. Mwezi Mungu harna dua weka jijibu ule alo na haki na ule kasna haki. Weka jijibu sawa sawa, yani weka wapa faida onsi. Wejibu kwel ule alo na haki hahum nusur, ajibu na ule kasna haki hahum dhuru. Mwezi Mungu subhanahu wa ta'ala harna dua weka jibu nzuzuri ule adhulmilwa, ajajibu na nzuzuri na ule adhulmu. Mtume arongo sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka adh-dhalima wal madhlum. Mdaidie mani yaho o Islam ule ikawambane azalide amdhulumu na yezi yahe be umdailie tena na azali asidhulum. Qila almadhluma wa amma adh-dhalim. Tumadiswa ya Rasulallah kwel ya logic wasuhudaili ya mtadhulmilwa ya maraya wanzwani namna wangamidzwao namna wadhulmilwao haswata namna wahini wao za haki zao. Vamos ka conference tij de Bayer kawasiriwa kawasiliwa shawiri kaya hivira wasijombilo ambarua tovola mikro ari radio Komor ito jama lagon na ikamfano mbaije isingi ya malagon za kweli nafke suala hodisi walo esperdeni mzuani na wanzuani wasomo ekonomi, wasomo sociology, wasomo politique, wasomo haini msomo wasoma ngazija wanzuani wasomo hao wanao likoleza shizungu sikazani sade nzuani na ikawa sorongo wa mfano mba de shizungu hali wanantunda wasoma nzuani le wantu wa walioleo vavo ivanekera dio isisha sualalo narili dise esper de ovi mzuani akavingwa atawanzuani wamini ama kwelu wakatsa huwa mtu wamvele haoho ainde adafonzi proje za nzuani tamzuani akinatoma lisuala dello nekarambilo ambati mpaka wake mzuani vavo iyo isijibu kalima lile rambilo amba ukutuzi directeur general wa Ortese ma journaliste mwambia ma rive dalili njema ilo clair amba nzuani vaala maza ukutuzi arungwa hewanyu nikamusikia tu amba alifaumadi Mwame Janfari Benzeituni Munir kamso kientongozi la gohe amba arunwa tuwa dai haki za shinzuani yode halo kama yaka 1997 de halo kama yaka zo kutuzi sa haki za shinzuani so sahabi c'est tout à fait normal amba mzwani alatsamaha mili ari ya salaire iyo mengoni mwangu wanzwani wai wanaode iyo amba ile yaka amba wanzwani waka harne fonction publique ya ngazija et je dis bien ya ngazija avant ya 1997 wantu wao markeza kongi ya nzwani kula mwezi ika harna mshahara milioni 150 na wanapusier vavo ari wantu waka lazimwani wabaki daiman wa abada ma fonctionnaire tabavu wanantunda wote nani wakati wanzoni wa jajidai ataleovani yo msiba rakofikir mbanzwani ke lazimwani voke rattrapage maana wantu wadai tawajaisia harna sulhu la taifa mwali 2001 rikar fikir mbavavo kula mzwani leo aliomba waya harna yiniyo ya Komori rikar fikir mba alalo asigiti salomba ritore pare jeje atawana nya wanzwani wanantunda wale waka fonction publique wakemba retraite zao wamojo la retraite wasi benefices retraite de hamsiba
nantunda wale mwaka fonction publique ya vira 75 taubara 97 arima mwenda le retraite musto arabzimalagon hanyu tena na 1150 zaidi za shkomor ivo akatuo mpare retraite wo msiba wengina tena neimana vavo arihulawa rangu 1997 tampaka leo vanir toe hadisi daula yangazija et je dis bien daula yangazija kaya paro ka dhamana nzwani van leo vasa madepite wanojo vote wa van rabuda wanojo nome wa badame so le 19 wani de wajo mtiano vasa wanzwani arimke makomorien vasa ne karielo afete i philosophie iliomoni mama kalma yanya tono molagwa bevo simi die la ortese tena wana wanzwani na mhire wantu wa jahila gwa mana riside kuvre nyengi risijua ntongo nyengi kabisa za karzamia ikaomba za umonu mazroho zao harne shkwindishini sha nomination ya ma president na ma gouverneur na ma député badameso le 19 ma député wasi je nomewa matawa isawa nomewa wasi je déclaré wa exactement samahani vonaka na dala na kaviro na imo wasi je déclaré wa officiel le 19 madai nomination yisa les prévendent que ils sont tous des candidats uniques maikiavano mavawaili na mangale fete wavili alio dembani ambasade CRC neimana vapo chini vapo dovano ramambia wanzwani amba ewe wanzwani wanduka wa miadwa atamalatu mtukufa hijibu wandu wajaregea tena wajamenya aljawabu wanzwani wa miadwa chini wanzwani wa mia wasregea humia tena wania wasregia humia tena ewe rambiana vonsirto tsangao ni hao wanzuani wanamambia namba mwezungu ikajibu sawa sawa udha dhalim na ula dhulmilwa de ukamba rafikia namba ramwandi sam hadis reika van pamoja ramam tsahamungu shawir ramot sarlagwe yezini ya nomination na dhulma adhulumu enzwani nari mwambie mwezungu namnain bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul wakatirtu asilo bavo aliyo sheikh sharifu imam amkirini ma'mum tare sujudu isijda ya huisaya swala zatu na wasnari rongowe hania ya huikabilisha kula aniliambovu nzwani hafaida za shinafsi zahe na hurfarudhia mba arrende harna uongo wake na ikakarsenda harna uongo wake wapo waswa peu wapo wasitsonzwani wasitswane damu wasitsizumbe wasitswa starabu waskaraumba waskaratimu waskaradzola orduwae na rongo harna isijida namna yini اللهم سلط عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل واجعلهم كعصف ماكول مران شعروا هرنا سجدا مصنع الجواب ليدوانيو رانغوا كاتيان ريسا مسام رامبي متو كاكا هرنا كلانيو انجد زيها وإلا mutorsomea de listi ya wantu waka harna iklanyo harna asizi harna kula moja mwezingu amumbana roho ya njema avenza wenzwani kesa wanangazija mtu asijiretire tu kwa hisha nake mngazija nake mzwani nake mwali asiretireha aila harna markabu mbovu yo mana kula ramotsengelia zimbovu senda za imkadi asona izimbovu za habiliwe nzwani na roho mbovu ya habiliwe nzwani na waadui wa habiliwe nzwani ataisherende hantini ataisherende hawakana baraka wa nzwani
amba na mwangalie harna shikaosho kavasida gola shinzwani harna malago yan harna imiji tusuina miraru ilonzwani kavusi mujmoja waskarish mafundwa dini wao wasiwajua mafundi yatu ya mazekhi yatu ya luvavu wasiyajua mawatu wazee watukufu waluvavu wasiwajua wastaarabu wa shisiasa waluvavu wasiwajua wastaarabu wa dini waluvavu wasiwajua wastaarabu wa utamaduni waluvavu wasiwajua wastaarabu wa marenge waluvavu wasiwajua uvi harna malago yayo pia yayo uvi lidago akaomba de vrai notable mzwani de arengao mrongo vutsoka ovons abadan tadha hantada gumoja idhan rahikarna albavla sima msijwamba mustadiran à la fois waye vice-président à la fois arwaite na hirwa ministre premier à la fois tsena Ariwa Etena, ministre, je ne sais pas, chargé de quoi, de l'environnement, de l'agriculture et des pêches, tout ça. À la fois, ouais, candidat aux élections législatives, à la fois, Aïssa nommé président de l'Assemblée nationale, à la fois, ouais, des notables, Ali Harnal Bavullo, Landi Samoya, Atala Para Sima. Landi Samoya talapara sima wode mzada alovavu wode fundwa dina alovavu wode kakula ntongo pia mem anishamsidini vahano ntongo zaenda tazapara asvaru samoro banda arenga esansa jitsomolea mumkia vuani isukuti zangu wakati nile vuani mumkia inamna ako mnyana hufuaria amba alishwempa vingwe base roha nguvu arenge distance asenda hirenga distance devo vashinzwa nsharungwa manaika kayalawa yotapala vanashinzwani yangina ambarisho nda shama venzeleyo shokashiro vanashinzwani yarungwa ambarisho nda yamandi savasa mtu upatsa hinunka ifanya na vumi basa kopatsa hinunka akufanya na vumi anisi kaijua vanara helelea kajua mtu anda heleleana basi wakana baraka wanzwani wakati ari wa kampanye emsone kampanye de ikampanye musiona مع الأسف الشديد hauskiti fwa indramno leo devano vahanda vlo campagne komor وخاصة en juin nzwani riwo nao kandida kula vahano angia mungu narupena misiba de mtu au nao msiba wala mtu kasona raha sede hala rengo sede hala pindri wao sede hale alhamdulillahi rabbil alamin wanzwanta walwarongomba wagogore watu wasendra nikawasalo na kurashi tsuka uyonsi hutia mawile na kadha na fanya kadha wa kadha matari nazo kavu ewa msiba tinde afa basi simzwa nseda afa wakana baraka iyo yezi de afa ufura haka atolwa maana wantu wakwazisa umwade yani yezi ukawa na habar na mtrahi farasa wafo kawajua ambata ule mtu afu na mwizungu mazata baza msiba pia harneshwa ya nzwani wanzono wasijua ama waezi ya kurongolwa CRC yezio ya koirwa CRC inakil shiha wantu wavinga habari ya kipazia waitio mijini waja hasura ya kampany de namna yo wabania watukufu kana baraka nazimtoshen wabavla tunzwani lorongolo kivet na kiveti
kabastam tukasijua mba shinzwani yabavo wasurongwa Kuveti wasurongwa tena Shia. Basi Kuveti lahitilwa shahula vavo yokashtala kula shatu harna Kuveti shone hana zuzi au jana vaenda arriva ka ouverture ya campagne ya candidate wa CRC aux soi-disant élections législatives Zakabil vavo candidate unurongola là-dedans benunu aka a voté wa maire Hao. Elle est la maire de cette région. Bevelomba yezini ilo Komor yokengeze hatsena mtu hadua ya piziwa na idorso jomambianio ile mamini amba kweli mwezi mwarjibu mtu la kamera ahikubali weda aregeze wotsena ake minister mana kena mtu wangina mustarabu wa mkabala ule amba wesu bututu ishamba sitsa hatena vavo ben la danti mtukufu rumilia Mungu mba asijerebu na seto kwa ajerebu mutsomkia zisikuzi chao vavo na mnato regia wa inzwani ato jelani wazifikra andasaribi wazo azifanye ensemble basi benunu ajarengwa ainswa ministre wakati benunu ajarengwa ministre leo arengwa tena afanyilwa tena rasa candidate aux élections législatives mustadirane de halle yampara tena Nordin Midlaji afanyilwa coordinateur Beivo ilo amba harna albavu bolelo na wengi wa wastarabu tena waliovavo sawa sawa na mabavu yengine yanzuan kavusu wengine tena akamba astoa ishtwa hule mana wamezi danger na mwezi wajibu wanzuani zdwa zao Midlaji wewe tena akandida waitini iwezi election législative mabavu yengine bavo musdise tena tahata yona imtoshe nwanzwani wanyu uona election za kazamera halwa nanzwani weindra hofumbato zahika za madepite tausirongowe ewa parokia mfalume azimbidziwa Komori ata ikembata candidature ne kavasendra wanyu musfikiri wanzwani amba azalika sinahamu na huka yahe amba wanzwani wa mzimbiza wa mraviha aswanu nkiyanai waina izin afanya ukomor basi nsumambiani amba avant ya hujavan masala ordesina kodisi wa zuharna zimedia bole mwenzeoho ama eriskia ama opposition wa habili boycott amba wasondo huzimbizia zi election akojibu hambavi zahangu na jovenza ukaya waja wa urifanya izi election wono habili mbasovira harna demokrasi alama wakanda tamakwezi wana na hamu wana na msiba mbanda watia msiba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maana tini maana wanzuani kula suku wasiheze mihono ushu wamwambia Mwenyezi Mungu mba nahnu maghlubuna fantasir malatu shikaoshini shashkwindrishini warishindri nguvu malatu nusuru basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala modala ramya mafadaa rabbahu anni maghlubun fantasir Mwenyezi Mungu tswa jafanya tin fafatahna lana albaba
mizungu ajarbuli ya mlango wa dua wa ijaba, arbuli ya milango ya hurjibu. Basi directeur wa Ortese akohojiwa afanya mwonano wa mahoja waina majournalist wa Ortese Nzwani wa mada nyingi za lagulwa vavo rsojarzenye se skuzi jao mwone ihatwari ilio de harna uvando vavo indita arongwatini arongwamba badameso nsimambian kakusondo voto usende tu bosi nzie wami rasha manhana mwelo tafsiri ya vao wadhamana wabehewa la kidaula Ortese office de la radio télé de Comores de akola guavavo arongwamba badamezo le 19 kaka msenda yana kwambia wanzwani amana ikawa nzwani kamsondo vote na murilishe wasishkwindrishatu musirtandishe wantu wota waono asijua amba le 19 kawasi election législative Comores za kubaliwa na makomorien idhan wawa wanahamu wasirili ya makomorien amba badameso tini betokao evavo wanzwani lazima rifanye avo lazima ni rihime renge maopanga na mawe le 19 rushuke la ivo wajua hallo arongwa namna intena ama hewe mtatsore mwao asi mtatsore mwao ata azia mana amaizi mbakala gwa shimustadirani safi complètement arongwatini mustadirana arongwamba mtuka kubali zatu na mumreme mibambu tavano rtsoki yao rtsoko rumkie na bakvan au narenge baharange maro mzono wasfanya hal azrongoa de hal wasfanya taleo mustadirani huo leo valo candidat ari un soi-disant candidat aux élections amrumu de directeur général wa Ortese aje ahabil nakamwe amba hewe mara yangina tsiyor sijomuwani muntu tsomremao aswe hanyahe le 19 rijua mamtsotsamu hine mjemurzie voma juamba zintsivoti za haki na wanyu mtatso jamba sijorzia marsavote atsoona lazima wanyu mfanya tini wanzwani risfanya tini anarhiner tsujemawe narbubwe jau narfanya jau hiyo nisfikir madaili harna zitwa ya baadhi ya wanahirimu watu baadhi ya wana watu la Nzwani ya harna nkondo stratégique et diplomatique vavana ikara harna nkondo na mbwana orde iyo wakatrako tsarshuke paren rishuku kavasi mtarzia 97 rishuku nentongo rako tsarifanye rifanya kavasi tamtarzia voko msikia vonzo tsukao kavasi umoja harnao amba waila gua aspari zine datiyo hisiasa mtu kare konese mtu weka mlagua wanzwani msiriwa na shkwindrisho msiriwa haiba yanyu zorafanya 97 ravdaya izkwel tarampaka rahinsi sulhu la taifa na arkor cadre za fumbo ni 2001 na constitution ya voté le 23 décembre 2001 wakana baraka iyo delo hayati kavasta umoja harnao ama vonza tsorenga o micro weka lagua isi kalandriezo wezi lagua shisiasa mtu kare konese mtu weka mpara dzina vavonzwani ubalirifuo imaturite yanyu na sagesse yanyu wakana baraka musimenye watsahaba repara le 19 février mkini rengi jaur budze ja ay opposition mwaono amba waisha wafanye jawabuze jacket la
vashinzoni rongoa ngoma ya madzi yozinwa hamasuzi, ngoma ya madzi yozinwa hamasuzi. Vanome rikarmambiani ama vtsoka nomination ya président mwiwono le 23 mars dernier. Vtsoka nomination ya ma gouverneur mwiwono le 23 mars dernier. Hem sende vavo mamsondo kama candidat karongwa rabzie le 5 février 2018 risende mbarsondo participer harna asizi karaindra alhamdulillah wa shukra lillah wa min fadlillah. Evo karaindra harne referendum rakufanya jeshi rijarongo rambia na hewa nzwani harne referendum na rende haufumbato rende ravote no ilugha ya wanzwani jilha namba no mana wakara asis wapar haras reformu za kwenda sabadili katiba la fumboni amba vuje ntongo za peu zangina tu mada hale riski yao amba arde hale za invanto marengweni hara ya ravote no isuku ya hizi election yatini ya referendum isha vavo harna hizi election karako lazim raveleha kandida atsoka wons yakhalatu je hijir wanadamu waishar shemele za hewe vasene kandida vavo maana vavo va demi tour vave demi tour ya wantu walio vavo ridara ulo mavano vavo demi tour ifanshiha nomination ijasfanyishiha Anisa nomewa Farwa City Farwa ta nomewa Mohamed Fazula nomewa na unu mwenye hufanya idemitur Jabet Salam hayatas vavo wanzwani kama ile wajeshi eskonyu mwelewa mba harnaye ziti ya halali ilio vavo vantinde ato ifanyao yani instantin de itoketso mayo iketi halal de ivi idhan alhamdulillah wa shukran lillah wa min fadlillah hazduar miomalatu Mwezingu atisanganyisa pamoja wanzwani harna objectif de hivi de hukamba hununzwani karapara habari rabu anga vayezi ivode ya koje ije hensi na institution zangina au na tini zangina takarapare habari yorasa vavwa kana baraka wanzwani shendra karibu ya 10 shendra karibu ya 10 shendra karibu ya 10 wanzwani zomafanya 97 zikiri wanzwani twamayanyu mtsahao mwone nzwani ya baraka ya khairi ya ustaarabu ya ukabaila nzwani ya mahaba na furaha na raha Mwezingu akubali Mwezingu akubali vavozor tomambiano vavozor hiranao de maturité yanyu tarava nene sagesse yanyu non et non à la violence nzwan kais tayari ya la tsatsena mtukufu wanyu haarmu ya wantu walovavu nzwan kais tayari tsena ya wana prisonio moja harna wanyu watukufu mlo nzwani watukufu makabaila hulawana na wantu walovavu manadamu kastswaha vashinzwani ya rongwamba dalao la kustwaha loka la heya kavasi dalao la kustwaha donc kamustwaha yoke na dalao wantu wafanya ntini Firauna wakati ajuamba kastwaha Egyptu vavo akufanya ntini yudhabihu abnaahum wa yastahyi nisaahum akowa wantu baba mana dwatoshinda wawane na wai hurenga wantu mama ahiwalisha ahiwalaba amba atwa vayini atwa buzuzaini yo aya Qur'an na myangalene kaya vavunzwani sirumilo au kaisirumilo karsi deforme aya
hali msona wantu baba wahabili wao na aini atorenga wa mikro harne grupu yo akamsona de wasi wanzuan pia ya tuderhabili wao de mshiwaho asijorengwa ambilo mbaborwa ahuansi borwa afanye shau ne atukuziwe arin radana wawe ndio maana rarungwa mawantu mama wao warengwa wawanisi wao ne malago yao wawanisiwa ne mishi ya hoskitifu ate kapitali ya mtsamdu na yeje shiko harna msiba unu ije nyamisi wa harna msiba unu amba mtumama ashoke borwa radana wantu baba wastarabu walu harna kapitali yo ajua tawaliye nguvu kwa nguvu maana yukatilu abnaahum wa yastahyi nisaahum inna fi dhalika لبلاء من ربكم عظيم لبلاء من ربكم عظيم مزungu asram biamba maiona daraja hiyo isha taiwasili lo jondo bole kabisa be la balaun yema jerebilio mzungu asimjerebuni hama jerebilio mabolorde yayo asimba ni mfalme orde huo msofanya ntini Musa alayhi salam wakati huo hala ambia aljeshi lahi manandirawane la narawane na Firauna atkaomba yukatilu alabna asuwa wantu baba wayastahyi nisa na hulisha wantu mama wamzingi zebavun hahe halifu Musa alayhi salam Mwenyezi Mungu amwambia endrao ndwa mule Mwenyezi Mungu amwambia idhhaba ila Firauna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha yewawe Musa na Harun na mwenda Firauna mwende mwambie qawlan layyinan mwambie maidha azali mustadiran salim belu hewe wanzuano wa Mungu wanzuano waseze mihono wasumia Mwenyezi Mungu julanyo hewe tanamu ainuk والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي تنام عينك هو وظلم حسب ندكزاغو حيزياغو هاو فجرواغو هاو جويرواغو هاي درجة دبلومياغو فهريا وندم تقصنا ما بمستعرب نزونور دواوي تنام عينك ukuso ndo sinzi ya uvurudara maana ulifete maana ushangiriwa na jeshi maana uhafadhiwa maana una mfalme ahambia mausirie tavan usilala usinzia walmadhlumu muntabihun yad'u alayka ule wamdhulumu mtsana wamlihizia mtumme wahe wamlihizia mwanyehe mtu baba wambimbiza wamtoa muji wamfunga wambubua wamteza sheri wamtandia wamtawalisia nguvu kwa nguvu yad'u alayka ashabiza hamungu wa ainullahi lam tanami na Mwenyezi Mungu yahi macho yasawa na wala dhulmilwa weka sinzia la ta'khudhu sinatun wala naum etafsiri ya baba asojibu na waya asijibu idha nonyi watiti Mwenyezi Mungu wani watiti he mwanadamu baba mzwane sio siana entonge lazimu ifanye Firaun akolindria Musa ambie umaislam banarendrawani nao awa uwe mtsana umoja wakome basi Mwenyezi Mungu amwambia Musa itini amwambia Musa ngia baharini na antu hamin trala chawa uvinge na antu hamin shie bahari hali zoside zafanyilo hal kula mtikao amba ama tsoni mayezi yo kasidunga bahari kastala bahari hal Firauna kashidza wantu bahari watala
hal Abu Jahali katoa wantu mara ya handra waenda Sham, katoa wantu wao afwan Habasha katoa wantu 33 waenda Habasha. hal baadhi ya wao kasha mtume Muhammad alayhi salam amveleha Madina. hal baadhi ya wao Abu Jahali ala wamtukufu. hal baadhi ya wao Firaun ala wamtukufu mana Musa ashiyabahara atala la abadan. idhan hu habili yamtuka siri ya mahabilio bekula wa mahabilia amambia Mwenyezi Mungu ana maghlubun fantasir, malangu tishindwa nguvu na fulani ndailia. Namrege nyuma mwangalezi retroviseur wavidu wakashinda nguvu inzuan, wavidu wakainilia mbi, wavidu wakaikusudia na mizinga wahavi zaijir nchini wakana baraka. hali mtume Muhammad alayhi salam katolo mujibanda ababu aregea ajad abuwe Makka yakaharna aman mana kaharna haq. itafsiri ababu kaiska maulatu wa mujide mtukufu na ule atolo wa mujide mvungufu la mara nyingi ulatolo muji ule ukama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asenda mprepare amrengeleze aisha jamvili hina ukombozi wa udhahano vale mzuani watukufu wa Islam. Mwenyezi Mungu asikombo wa wae mwenyeo na wakati wa ukombozi wa nzuani ungia yoti mushuke paren maulawa, mushuke paren mafuma, mushuke paren mabubulo na mlishe zendre haiduain erito jetora mobala de watukufu wantu wao kawasina wantu atoka wansu mjin Chandra uvaka ouverture ya ari campagne ya la danti madame la députée madasirwa kama madame la députée mana nomination rumambia wantu wao isa nome wakamwe basi hau aibu radana zaibu maana nchini azalaja nzuani ajarenge mrongo wahulagulia makandidati. maana nchini maana kasina naibu atsukao aibu ya vili nziro musona mustadiran akandida sima ari basi mustadiran asjorenga mrongo havini Chandra yo alama amba vakose wani mtu Chandra wahurenga dhamana ya wa Chandra karsirongo wa tsembehu makabaila karsirongo wa dindri makabaila tena rasa Chandra makabaila wanyu pia yujua dagola Chandra mujua Chandra wanyu ujua wanadamu wao leda go jengi mwono de 5%, mono de 2%, mono de 1% et demi abadan wa Chandra sede wale wantu maona vale vavi ngwangazija mone serikali azali pia ikavale ketendre wana Belu azali ako represente wana mshewahi Belu directeur de cabinet isirikali azali pia ikavale yangazija na nzwani mwono ishanze ile vahanu ya lawa na vahanu ya para mwono namrambie ya makabaila ya Chandra mayona vale karsurongo kivet kayaka tahata namrambie baso tukufu Belu ahimi hal zina la azali Chandra harna mitingi ya depute yo sinema ya tumba mpaka depute waisa wa mnome kamwe basi harna mitingi yo hauskitifu Belu arongwa nchini arwamba ripanga mpesa madarpara rina mpesa nyengi almorati mpesa za Chandra del pare la lindri lingoni le wasidera alfanya na zile mpesa nyingi halisalisi
watukufu parila ya Lingon na Dindri ile projet Ikililu Nurdin Burhan na wamoja wao na Arabi Saudite, serikali ya Komar kayatoa na 1 centime ya Rial Valley zile 7 miliard ha 11 kilometre, yani metera 11,000 za nzia kula Dindri kwenda Lingon, zizo papie za Isa na Ikililu na mfalume wa Sandia tahutia mhono wa itsokao yonsi nekatsi signature mathalan ya mustakabadhisho hazizo yafanyilwa bas donc kawasi mtu mnafikira na belu mtu kafanya wanadamu makloshar wasinzwana wasi makloshar wala mtu kakufuria wanadamu gongwa la wanadamu wendo harna maha 80 yakalazima ulishe mjuhu wao daki harna posti hiyo uvinge roho mbovu hiyo ata ujo jodhalishe wanzwan katika hiyo halo udhalifu wabakonwa vili aurongwa vavo arongwamba arisisha jerumundieni pori ya kweli karongo lwamba isandi salin pesa za havirina kama pesa zilovavo risijo mwashian pori ya vili ntambo za raru madzadisha tindana kama pesa vavo risija jerim pafanyilieni aéroport international avion kuzila zike za ijahunu za avion kunkuz tazila zdongia hunu ono evo namlishe uguguru arrivan kama poshon haivale avola pesa vingi zisijoa hapor aéroport international vangie Air France vangie Air Turki RRR wavo yema feresheo posho la belu Chandra lila marke vani mkini porio ibaki de aeroport ibaki de hukoma na vavo poria mtsamdu ifitsiliha kavusubutu akoste markabu sababu ya mfitsilio wo inishtuitsa hoi futsulwa basi karambilwanga ambar vingi shareti vavo shahuja rangalie namna ntinder tsofanyao atartowe belio poria mtsamudu msijo fanyilwa pori yangina na aeroport international aeroport ya wani kaina talakuru karambi amba risimchilian rabzimana la kurvale na mwenge avye jonge uku mathalan na kadha ata mana shtule mlovale akena suratile aha belwana marke poshonae kamambila ksaje kamambila projet nchini kamambila entreprise nchini kamambila zina kamambila sharia kamambila lua kamambila itsokao pesa zo zabao kamwe mazar nazo kamwe haya yanne rambila nchini ari vampesa nyengi zilovavo pesa zo sijanzwani zije zilite contre au chômage wa majeune vavona mfanye collectivité wanyu majeune wanzwani ile mjemlele nkuhu na nyombe na dima mjemlele nkuhu na nyombe na dima sika hunu sika vavo simaizimba kivetu hunu dima lo kirisof ya nrangwa katuno ntwa kivet wasoma walio vavomba wae ingenieur wa ntungo za ekonomi wa asoma alona doktora ya ustaarabu wa medicine walona doktora ustaarabu wa ekonomi walona kadha wa kadha zo pia habelu maji muhime rangwa katuno kiveti mjipange na mapiesi yanyu na maupanga yanyu mungie malavuni mpaharoni bako kasi kwa bubulwa wala kapara tana mtu amlaana mtia bole alishwarongoa ashuku aendeza ine shughuli zae
maotezef urde yayo harnaba vula shustarabu urde kivet wallahi belu harnaba vula wangia warongo tongozo mana diplomu lo nao ambaneka wa ustarabu wa shizungu iyo ujovule mwana mtsalabda wa 19 kiveti ahusome sentrungo iyo wanda wa kweisoma jana oho ya hutrompeta wala ageze namna yuhallo mshahar nansi ilona antwa dini ilona antwa kadha ilona kadha na kadha na kadha wahopia wao wangu monsima zinkaro za hoho usirongo halwa venza na halwa tamani wakana baraka asirongo antini ajata rongwamba ilopitali ya bambao ilazimu yani ije ireabilizewa irenge sura ya lazimu yani irenge itashwe na madoktori yayo ingenzian vasa vanilo ptaliyo ibaki vavo kayabulwa atatswe ya ngamia ata vavo nzwanse na rina uskitifu wangina risijo zungu hampesa rje reabilize loptali kaya parurumilwa taskumoja kaya parufanye hazie taskumoja msiba huo belwa parana nafasi aja alagua harnari ouverture ya campagne ivo kawasina wantu watu warongole yao wavingwa aruwaji wajarongowe watukufu hauskitifu kabisa kabisa watukufu hauskitifu watumba mpaka izini dezako lazimu zijadi hasira wa nzuani de rongo wamba nzuani jera kolindra wantu rudo wa jarrengeleze de vavortsa mwambia manara kumwambia nizo ile wantu waelewe uvahano ravingwa tovandra para kari sirongo za mostadira na katarenga mrongo to kandongo zahe na mama Janfar wato Juliana mhiri madzina mbakahirwa hamwana damar mamarengwe ya rende bezizo wato Juliana lokate lao walpanga once pia yao yo sawa na directeur wa Ortese wakati ako paradzina ta mafundi yake wa gada ako paradzina ta wa le no premier ministre welo bia disi mana kawasena harna ili jahazi wako kasarna jahazi wako asina tena ankli kawasina tena ustarabu kawasina jau kawasina kadha almuradi risitosa wanzwan welevu wao na wabalirifu wao hepia yao ata raja raili wanapia amba kula mzwan asenda de harnais accord cadre za fumboni za 2001 za accord cadre hizo kazi sina tour ya 2021 usrongo ya 2024 usrongo ya 2029 za accord cadre za fumboni hizo wanzwan kazi na tour ya 2021 kazi na tour ya 2024 kazi na tour ya 2029 zizo accord cadre zahira sizo lo sanganya wananzwani narke vamoja shetani ashindetse na angia narlishe shikaoyo shoshiki moro na manadamu washinzwani roma usireme mtu baada ya vavo wambaliza hulila waware mwana shukindu wa wanzwani wareme shengwa shihu shengwe shinshahu kama wanzwan kawa kubal amale 19 ya badame sova election wanzwan wazia zao wanzwan hingia mshishwa sizimbidziwa wanatawa titi do watu ya ubole wanatawa titi do wawa tunos jone ya haya wakati kwamba ulama wasondofanya kampanya harna vahano kabasi mdu ushinda nao kabasi mdu washapiha na wawe wanadampia wasenda na shughuli zao wahulishi uvingi manashikaulu wa mvinga dewai wende ulefanya kadha wao tu na manini wantronos jone ya haya de watofanya ntini de watobuzza ntini de watokesa ntini shinzwani ngoma ya maji yo zino hamasuzi ngoma ya maji yo zino hamasuzi donc wasio sikitishe ya lazimwan irjividze dirjawabu ramya Mwenyezi hal karamambia Mwenyezi namna hii idhan autawa wakana baraka resensibilizeana
rando je tsar fikir mamkin vantu yar shinda karashindwa karavirwa karatrompeha karababanyiha karisina esheki tsoko yonsi arpara naraminiana rmamin na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vavo kana baraka risidale alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil isinga zaradana sembea addu'a silahul mu'min mtama min Mungu armu yahe dua baada vavo rmambe Mwenyezi Mungu Allahumma shulla arkanahum Allahumma shulla أركانهم اللهم عليك بهم اللهم أرنا فيهم يوما أسود اللهم أرنا فيهم يوما أسود اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم جمد الدماء في عروقهم اللهم دمرهم واجعل بأسهم بينهم شديدا اللهم أوقع الخيار بالخيار والأشرار بالأشرار واخرج الموحدين من بينهم سالمين غانمين يعني واخرج الخيار من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم أوقع الخيار بالخيار والأشرار بالأشرار وأخرج الخيار من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم اجعل الدولة لنا والدائرة عليهم اللهم اجعل الدولة لنا والدائرة عليهم اللهم انصرنا عليهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم كما أذلوا هنزوان فأذلهم عن آخرهم اللهم كما أذلوا هنزوان فأذلهم عن آخرتهم اللهم أرسل العذاب إلى من عاد هنزوان اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم أقلل عددهم اللهم انصرنا عليهم اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار ويا قهار اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار ويا قهار اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قهار ويا جبار اللهم أرنا فيهم يوما أسود اللهم أشدد اللهم أشدد وطأتك عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين وزلزل اللهم وزلزل المكان اللهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم يا رب العالمين اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم هم وزلزلهم اللهم سلط عليهم الآفات اللهم وسلط عليهم الآفات اللهم وسلط عليهم الآفات اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم سلط اللهم سلط بعضهم على بعض واقذف الخيانة بين صفوفهم واقذف الخيانة بين صفوفهم واقذف الخيانة بين صفوفهم وأرنا فيهم يوم نحس مستمر وأرنا فيهم يوم نحس مستمر وأرنا فيهم يوم نحس مستمر بقدرتك إنك على كل شيء قدير اللهم آمين 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 وصل وسلم على حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتكف كيز وانزوان نرعيشي هامينيانا رعيشي هاميني زرفانياو ريكوبال أماتي فيولانس ولا تهجب نازا
sede torfanya wantu de kinyume ya babo de subira yakana Musa alayhi salam mezungu ajamanyesa nzia vukuna bahar de subira yaka na Ibrahim moro wa Namrud kawamvuza au vukuna moro mezungu ambia moro marendre habari dina salama ha Ibrahim ala kulli hal mezungu asirtu wa saint et sauf atoe nzwani bila mosi wala trohotsa wala har wala usongef wa inna ma'al usri yusran wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.